नमस्कार मोर प्रिय बंधुगण आजिर एही नुआ भिडियोरे मु आपण मानकु एमिति किछि कहिबी जहा आपणक मन बल को दृढ़ करिवो एवं सारा जीवन खुशी रे बा निश्चिंत रे रहिबार मार्ग फिटेई दबो। बंधुगण मु आपण मानकु अनुरोध करुछि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, दया करी अधारु छाडंतुनी। प्रिय बंधुगण एबे आसंतु जानिबा ठाकुरंक पई फूल तोलिबार प्रकृत नियम कौन। आज्ञा आम शास्त्रीय नियम अनुसारे तो आपण माने जानिथिबे अगाधुआ फूल तोलिबा अनुचित होइथाए, किंतु जदि भी आपण माने अगाधुआ फूल तोलुछंती तेबे राति रे पिंधिथिबा वस्त्र को सकाळु उठी सेही वस्त्र बदलई दियंतु, कारण राति रे पिंधिथिबा वस्त्र रे फूल तोलिबा उचित नुहे। फूल तोलिबा पूर्वरु हाथ गोड़ धोई फूल तोलिबा उचित। फूल तोलिबा समय रे भगवानक नाम नहीं फूल तोलिबा शुभ होइथाए एवं फूल तोलिबा समय रे चप्पल पिंधि किंबा तेल लगाई फूल तोलिबा उचित नुहे। फूल को केबे नख लगाई तोलिबे नहीं किंबा नखरे छिड़ाइबे नहीं, सर्वदा फूलर डेम्फ को धरी तोलिबे। बंधुगण ता सहित तोलिथिबा फूलरे अगाधुआ पानी मध्य छिंचांतु नहीं। फूल तोलिबा पूर्वरु परिष्कार परिच्छन्न होई फूल तोलंतु। मने करी हाथ पाद धोई पिंधिथिबा वस्त्र को बदलाई दियंतु। औषच अवस्थारे जमा भी फूल तोलंतु नहीं, कारण अगाधुआ फूल तोलिले फूल काठ अंगार सदृश्य होइथाए। ता छड़ा एही फूल पूजारे केबे भी लागे नहीं। बंधुगण प्रत्येक दिन स्नान परे फूल तोलिबा अति शुभ बोली माना जाए। औषच अवस्थारे जमा भी फूल तोलंतु नहीं। आज्ञा एमिति करिबा द्वारा ना आमर अमंगल होइथाए। आज्ञा जेते बेले भी आपण माने फूल तोलुछंती मने रखिबे फूल तोलिबा समय रे कनिष्ठ आंगुठी एवं बिसी आंगुठी स्पर्श न करी बाकी 3 आंगुठी रे फूल तोलिबा उचित। ता सहित द्वितीय प्रहर रे फूल तोलिबा उचित नुहे। प्रथम प्रहरु ही फूल को तोली रखी नेबा उचित। किछि लोक राति रे कढ़ तोली पानी रे पकाई दियंती। सकाळु फूल फुटी जाई थाए आउ ताकू ठाकुरंक पाखरे पूजारे लगेई थांती। आज्ञा एहा संपूर्ण नीति विरुद्ध होई थाए। कढ़ तोली पूजा कले आमको पाप मध्य भोगिबाकू पड़ी थाए। ता सहित फूल गछरु संपूर्ण फूल तोलिबा मध्य जमा भी भल कथा नुह। गछरे गोटिए 2टा फूल रहिबा निहाती आवश्यक। मने रखंतु पोक काटिथिबा फूल, नासी फूल, कंटा लागिथिबा फूल, तळे पड़िथिबा फूल, चोरी करिथिबा फूल इत्यादि ठाकुरंक पाखरे पूजा हेबो नाही। तेबे बंधुगण एबे आसंतु जानिबा सकाळु उठी प्रथमे कौन कले माँ लक्ष्मी घरे रुहंती। आज्ञा आम पाखरे चल लक्ष्मी एवं अचल लक्ष्मी उभय रही थांती। जेमिति कि टंका पैसा हेउचंती चल लक्ष्मी, कारण टंका पैसा आम पाखरु अन्य पाखकु चली जाती। एहा हेउचंती चल लक्ष्मी, किंतु आमर जमी बाड़ी सुना गहना ए सबु आमर अचल लक्ष्मी, अर्थात ए सबु आम पाखरे सबु बेले स्थिर होई रही थांती। घरे लक्ष्मी बास कले घरे टंका पैसा सुना रूपा जमी बाड़ी धन संपत्ति रे घर पूरी उठी थाए, किछि अभाव रुहे नहीं। ठीक सेमिति घरे माँ लक्ष्मींकर बास न हेले घरु सबु जिनिस दूर होई जाए। पाखरे दारिद्रता अभाव देखा देई थाए। घरे माँ लक्ष्मींकर बास हेबा पाई माँ को प्रसन्न करिबा पाई प्रत्येक दिन सकाळु प्रथमे कौन करिबा कथा आसंतु जानिबा। प्रत्येक दिन भोर 4टारू 4:30 मध्य उठिबा उचित, अर्थात ब्राह्म मुहूर्त रे उठिले देह ठीक रुहे। औषध रे टंका अधिक खर्च हेब नहीं। एहा कले माँ लक्ष्मी पाखरे रुहंती। ता सहित सकाळ सेजरु उठु उठु प्रथमे निज 2 हाथ पापुली को दर्शन करी कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्यरे सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शन कहिले विष्णु लक्ष्मी सरस्वती कृपा रही थाए।
ପାଦକୁ ଭୂମି ଉପରେ ଥୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ଆମର ଭାର ସମ୍ଭାଳୁଛି। ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ପବିତ୍ର କରି ତା ପାଖରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ। ଗୋବର ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର। ଘରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଘର ପୋଛିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ଉଚିତ। ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ନିଜ ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ମଇଳା ଅଳିଆ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ସେଠାରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପୂଜା ଆଳତି ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସଫା ସୁତରା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବ ଓ ଭଙ୍ଗା ନ ହେବା ଉଚିତ। ଅନୈତିକ ଉପାର୍ଜନ କିମ୍ବା ଠକେଇ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଗାଈ ସେବା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ସହ ପାଣିକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସକାଳ 7ଟା ଭିତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦିନ ସାରା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ରଖିବା। ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇବା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କଲେ ମା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଘରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମିଷ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାପ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜୀବକୁ ହିଂସା କରି ମାରି ଖାଇବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କାହାକୁ ସେମିତି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନା କି ଆମିଷ ଖାଅ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯାହାର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେ ସେମିତି ହିଁ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଯଦି କେହି ଖାଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରି ଆଉ ଏକ ଧୁଆ ଲୁଗା ବଦଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ସ୍ନାନ ନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଫୁଲ ନଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଫୁଲର ଅଭାବ ଥିବ କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ନଥିବ ତାହେଲେ ବିନା ଫୁଲରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କେମିତି କରିହେବ? ଯଦି ଘରେ ଫୁଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ହଳଦୀ ମିଶା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ବେଲପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରିହେବ। ଏବଂ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଫୁଲ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆଇଁଷିଣିଆ ପରି ବାସ୍ନା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୋକ କାଟିଥିବା ଫୁଲ, ନାସି ଫୁଲ, କଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବା ଫୁଲ, ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ, ଚୋରି କରିଥିବା ଫୁଲ, କଢ଼କୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଫୁଟେଇଥିବା ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାମ ହାତରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାମ ହାତରେ ଫୁଲ ତୋଳି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଠାକୁରଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ସଫା କରି ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ
हलदी पानी गंगा पानी रे धोई एक भल जगार सुखेई मांकर पूजा बाक्सरे साइती रखी पुणी थरे पूजारे माँ को अर्पण करी हेबो। नहेले माँ को पाई कि ठाकुरों को पाई सबु वस्त्र नुआ किणी पूजारे व्यवहार करि पारिबे। पुराणा वस्त्र को नदी जल रे विसर्जन करि देबा उचित। चारिआडे माँ को वस्त्र पकेइबा उचित नुहे। एबे जानिबा जन्मदिन तारीख अनुसारे कि तिथि अनुसारे पालन करिबा उचित। पिला मानकर जन्मदिन केही केही तारीख अनुसारे पालन करि थांती तो आउ केही केही तिथि अनुसारे पालन करि थांती। किंतु आमे जो तारीख रे जन्म हेले मध्य आमर जो जातक तैयारी होई थाए ताहा तिथि बार एवं नक्षत्र एवं जन्म समय अनुसारे तैयारी करा जाए। तेणु जो माने इंग्राजी कैलेंडर को मानती से माने ही तारीख अनुसारे जन्मदिन पाली थांती। किंतु ओडिया मास अनुसारे प्रकृत रे तिथि बार अनुसारे जन्मदिन पालन करिबा कथा। बंधुगण जदि एही भिडियोटी आपण माननकु भल लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं जदि चैनल रे नुआ अछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे ऑल को क्लिक करंतु। मोर प्रिय बंधुगण एहीपरि नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई आम चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। पुनर्बार देखा हेबो एक नूतन भिडियो माध्यम रे। से पर्यंत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।